हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा गुरुकुल। आज गोटे इम्पोर्टाट न्यूज गोटे आसी जे आमर निजुक्ति मेला हवाक जाऊँगी 1 अगस्ट रे। ता ऊपर डिटेल्स आम कथा हवा। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व कही रखी वीडियो को लाइक शेयर कर दिंतु। आदि मो वीडियो कौन भी आपण माने किसी भी इनफॉरमेशन पाउछंती बा हेल्पफुल होची आपण मानकू, तो गोटे रिक्वेस्ट रहइबो आपण माने टिके सब्सक्राइब कर दिंतु चैनल को। अधिक अधिक मात्रा सब्सक्राइब करंतु जहाँफल आम अधिक अधिक आहरी इनफॉरमेशन कलेक्ट करके आपण मानकर माने आपण मानक सहयोग आसीपर जमी अधिक 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 टिके सब्सक्राइब कर दिंतु। देखो गोटे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक डिफेंस डिपार्टमेंट रू आसी लेटरटा सब डिपार्टमेंट को जाइए। यहाँ केवल मो पाखे अच्छी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अच्छी कि जाइए सब सब डिपार्टमेंट को जाइए। देइचंदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट देइचंदी सुरेश कुमार वशिष्ठ देइचंदी जे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टू न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स थ्रू निजुक्ति मेला रिगार्डिंग माने निजुक्ति मेला हवा आपनकर डेट दे देइचंती 1 अगस्त रे आपनकर होची निजुक्ति मेला। लास्ट निजुक्ति मेला आपनकर केबे हितला ना 23/4 मोर सा मने पड़ची 23 एप्रिल रे हितला। एलटीआर जो माने पाइथिले एलटीआर मानकर निजुक्ति मेला हितला सेई टाइम रे। ठीक अछि तापरे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हे गलानी आपण मानकर 3 मास हे गलानी 3 मास ओवर हे जिवो अगस्त 1 को। तो 3 मास परे पुनी आथरे आसुची। तो को डिपार्टमेंट केते जाईची ना पंचायत राज आउ ड्रिंकिंग वाटर को 357 जाईची, फिशरी एनिमल को जाईची 86, एक्साइज रे 10 टी सब डिपार्टमेंट रो अछि। तो देखिबा हमें को डिपार्टमेंट केते अछि डिटेल्स रो अछि नेक्स्ट पेज रे हम देखिबा। तो गोटे कथा होउची कोन ना हमर ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ନଥିଲା, ତ ପିଲାମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ପାଉଥିଲେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଯାଉଥିଲେ ଜଲ୍ଦି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ପାଠ ମାନେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କୌଣସି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଯେ କୌଣସି କେସ୍ ହଉନି ସେଟା କହିପାରିବେନି। ସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେସ୍ କୁ ପାସ୍ କରିକି ଯାଉଛି। ମାନେ ପାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲଟିଆର ଦେଖନ୍ତୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରଆଇ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଏଇଟାର ଆମର କେସ୍ ତ 2023 କେସ୍ କୁ ପୁଣି କ୍ଲିୟର କରିକି ସେଟା ଆଗକୁ ବଢିଛି। ଏସଏସଡି ଦେଖନ୍ତୁ କେସ୍ ରେ ପଡିଛି। ମାନେ ଯେତେ ବି ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କେସ୍ ସବୁଥିରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ଯୋଉମାନେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ କୋଉ ମାନେ କେମିତି ସେମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପାଠ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢିଲେ କେସ୍ କୁ ଓଭରକମ୍ କରିକି ଯିବେ, ପୁଣି ଜଏନ୍ ମାନେ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି। ତ ସେତିକି କନସର୍ନ ହବା ଦରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ସରିଯାଉଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ବି ଘରେ ବସିଛି ତା ମାଇଣ୍ଡ କେତେ ଅପସେଟ୍ ହଉଥିବ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ସେଟାର ମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସିଏ ସେଗୁଡାକୁ ଫେସ୍ କରୁଛି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଶା କରିବା ଯେମିତି ଭଲରେ ଏଇ କାମଟା ଟିକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ। ଯେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର କରିବେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ସେମାନେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି 3 ମାସ 4 ମାସ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ନ ପଡୁ। ତ ଏଇଟା ତ ହେଲା ପୁଣି ଏଇ 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କେବେ ଆସିବ ଠିକ ନାହିଁ। 2 ମାସ ହେଇପାରେ, 3 ମାସ ହେଇପାରେ, 4 ମାସ ହେଇପାରେ, ଠିକ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। ଆରଆଇ 2023 କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିଜିଏଲ ମେନ୍ ର ଏକ୍ଜାମ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଗଲେ ସିଏ ବି ଜଲ୍ଦି କରିଦବ। ଓଏସଏସସି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡିଭି କରିକି ସିଏ କରିଦବ। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେଥିରେ ପୁଣି ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ। ସିଏ ପାଖାପାଖି ରହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ 1500 ପାଖାପାଖି 1500-1600 ପୋଷ୍ଟ ରହିଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା ଆରଆଇ 2023 ରେ ସିଏ 3032 ପାଖାପାଖି ରହିଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ମିଶିକି ସିଏ ପୁଣି 4000 4500 ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କେବେକୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୋ ମତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଯାଇଛି। ହାଉସିଂ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୋଉଟା ଯାଇଛି 364 ପୋଷ୍ଟ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସେଟା ଯାଇଛି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଟା 357। ସେମିତି ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 12ଟି ପୋଷ୍ଟ ଯାଇଛି। ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାଇଛି 67, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂରେ 10, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାଇଛି 34,
टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव रे जाइए 125 जो ट्रेनिंग रोचे से 125 सेमती फिशरी एनिमल रिसोर्स जाइए जूनियर इंजीनियर 15 जाइए लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जाइए 71 जोड़ा आपनकर रही होता सेटा जाइए जूनियर कोच जाइए स्पोर्ट्स यूथ सर्विस रे जूनियर कोच जाइए 25 एंड आपनकर स्किल डेवलपमेंट टेक्निकल एजुकेशन जोड़ा असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर जाइए 11 सेमती एक्साइज रे जाइए एक्साइज सब इंस्पेक्टर 10 टोटाल आपन रोचे केतरा ना 1101 पोस्ट सेतिकिरे आपनकर नियुक्ति मेला हवा पई जाउची तो भेनुटा कोट रही आपनकर भेनु आपनकर रही कृषि शिक्षा सदन ऑडिटोरियम जोड़ा रही आउ थे रिपीट कर दूची कृषि शिक्षा सदन ऑडिटोरियम रे आपनकर 1 अगस्त रे नियुक्ति मेला हवा पई जाउची ठीक अछि तो एटा को शेयर कर दियंतु जो माने भी आपनकर फ्रेंड सर्कल जो माने भी ए पोस्ट रे पाई छंती तो से मान को शेयर कर दियंतु तो ताकर कांग्रेस समस्त को से जल्दी से माने अपॉइंट हेबे किंतु जोटा मु कथा कहली तो सेटा जल्दी होबा दरकार एग्जाम परठू जेमती पिला बेसी समय घरे न बसु तार माइंड माने केते डिस्टर्ब होउची सेटा से माने निजे ही जानुचंती तो जते जल्दी होबो से मान को जॉइन दे दियंतु एतिकी मोर अपील रहइबो गवर्नमेंट को ओडिसा गवर्नमेंट को तो निश्चित भाव में आ ऊपर आपन कोन मतामत अछि निश्चित जणाइबे कमेंट रे तो आ बेसी लंबा करबानी वीडियो को तो वीडियो यदि भल लागिछि लाइक शेयर कर देबे सब्सक्राइब उटे कर देबे तो पुणी देखा आ गोटे वीडियो रे टिल देन टेक केयर जय जगन्नाथ।